متکلم کی حیثیت سے قاری احمد حسن صاحب جو اب تک گفتگو کر رہے تھے انہیں ہٹایا اور یہ کہا کہ یہ عالم نہیں، اس لیے ان کی جگہ پر میں مولانا نور العین صاحب کو منتخب کرتا ہوں۔ تو انہوں نے موضوع مناظرہ لکھ کر دیا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک بڑے ادارے سے فارغ ہے، مصباحی ان کے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور اعظم گڑھ سے جو طلباء فارغ ہوتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مصباحی لگاتے ہیں۔ اس ادارے کے اصول میں ہے، وہاں کے اصول میں ہے کہ ہمارا ادارہ مسلک اہل سنت و جماعت کے مطابق رہے گا، اور وہاں سے جب کوئی فارغ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو جو سند دی جا رہی ہے وہ مذہب اہل سنت کی نشر و اشاعت اور اس کی پبلسٹی کے لیے، اور جو وہاں کے موقف اور مسلک سے ہٹ گیا اس کی سند کا کوئی اعتبار نہیں، اس لیے کہ مبارک پور کے ذمہ داران نے کئی سال پہلے اعلان کر دیا ہے کہ جو بھی مسلک اہل سنت سے ہٹے گا وہ مصباحی نہیں رہ جائے گا۔ یہ باقاعدہ نیٹ پر ان کی گفتگو موجود ہے، تو اس اعتبار سے یہ بھی غیر مستند ہو گئے۔ میں مستند، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ بھی غیر مستند ہوئے تو پھر ان سے ہم کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ دوسری بات آپ لوگ سنیے گا، ہم شرائط طے کرنے بیٹھے ہیں، دوسری بات تقریر کے لیے نہیں بیٹھے، دوسری بات ہم دخل اندازی کریں گے۔ موضوع جو انہوں نے یہ آپ مناظرے سے ہٹ رہے ہیں بالکل، یعنی یہ مستند نہیں، ہمارے پاس سند ہیں۔ اب کیا ہے یہ لا کر کے بیچ میں نہیں کہ میں ہم اس کے باوجود ہم ثابت کریں گے اہل سنت ہے ہی وہی جو معاویہ کو منافق مانا ہے۔ ایک منٹ، قرآن اور سنت مصدر اول کی روشنی میں انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے کہ وہی سنی ہے جو معاویہ کو منافق مانے، جو معاویہ کے اسلام، اس کے ایمان، اس کے جنتی اور اس کے سیدنا ہونے کا قائل ہو، وہ مومن ہے نہیں، وہ خود منافق ہے۔ اس کا خطبہ ایک منٹ، آپ لوگ خاموش رہیں، آپ حضرات بھی خاموش رہیں ایک منٹ۔ جو انہوں نے موضوع مناظرہ دیا ہے میں نے اس لیے کہا ہے کہ اب میں انہی سے گفتگو کروں گا چونکہ شفیع صاحب نے ان کو متعین کر دیا، اب ان کی ذمہ داری ان کو نبھانا۔ موضوع مناظرہ کے لیے باقاعدہ مناظرے کی کتابوں میں یہ طے ہے، آپ تو ماشاءاللہ مصباحی عالم ہیں، کہ موضوع مناظرہ جو ہوگا وہاں اعلان ہو گیا، اب آپ کو مصباحی کہنے کا حق نہیں ہے۔ موضوع مناظرہ جو ہوتا ہے آپ کو نہیں حق، وہ جملہ خبریہ ہوتا ہے۔ اب اگر آپ مصباحی کہیں گے تو خود آپ اپنے قول کی روشنی میں غلط کر رہے ہیں۔ آپ کے کہنے پر میں نے جانا تھا کہ آپ مصباحی ہیں، اب آپ انکار کر رہے ہیں تو میں نے مان لیا۔ کہنے پر کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا دستخط اس میں مصباحی کے ساتھ ہے اس لیے میں نے مان لیا۔ سند پیش کر سکتے ہیں، چلیے کوئی بات نہیں ہے، اب آپ لیکن کہہ رہے ہو کہ آپ نہیں ہیں مصباحی۔ شرائطیں جو مناظرہ طے ہو رہے ہیں اس میں موضوع کی بات آ گئی ہے۔ موضوع کے لیے باقاعدہ اصول مناظرہ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، اس کا جملہ خبریہ ہونا ضروری ہے۔ آپ اس کو جان رہے ہیں، جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بات کہی جائے تو سامنے والا اس سے کوئی مطلب سمجھ لے، کوئی بات پوری اس کی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے میں نے کہا کہ زید عالم ہے تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی کہ زید عالم ہے، لیکن اگر میں نے کہا علم زید تو آپ کی سمجھ میں پوری بات آئی نہیں آئی نا؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تک بات پوری نہ کہی جائے گی اس وقت تک جملہ خبریہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ ٹائم ذرا دیکھیں، ایک منٹ، آپ نے منافقت والد یزید معاویہ بن ابو سفیان و عداوت اہل بیت، مولانا اصول مناظرہ کی روشنی میں یہ جملہ خبریہ ہے ہی نہیں، یہ جملہ تامہ نہیں ہے، یہ ناقصہ ہے، اور جو مرکب ناقص ہوگا اس کو موضوع مناظرہ بنایا ہی نہیں جا سکتا ہے۔
तो जब इसको मौजूए मुनाजरा बनाया ही नहीं जा सकता है उसूल मुनाजरा की रोशनी में, तो आपने कैसे ये मौजू लिख करके दे दिया? एक बात आप उसको संजीदगी से ले, मैं बिल्कुल बहुत ही इत्मीनान से। और दूसरी बात ये कि आपका जो ये दावा है कि मुनाफकते मुआविया, तो आप इस दावा में असील हैं या वकील हैं जो ये दावा कर रहे हैं? आप इसकी वजाहत फरमाएं। पहली बात तो ये कि ये जुमले खबरिया नहीं है, जबकि मौजू के लिए जुमले खबरिया का होना ज़रूरी है। ये किताब है, आपसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पढ़ के सुनाइए, लेकिन इतना तो कह ही सकता हूँ कि इत्मीनान के लिए आप देख सकते हैं, और यहाँ पर मैं इसे रख देता हूँ, आप खुद देख लीजिए। आपका दिया हुआ मौजू ये मुरक्कब नाकिस है। और दूसरी बात ये कि आप इस दावा में असील हैं या वकील हैं, इन दोनों बातों की आप वजाहत फरमा दें ताकि आगे की गुफ्तगू लोगों के सामने रखी जा सके। तो मुनाजरा यहीं पे होगा या शराइत तय होंगे? मुनाजरा पेश मौजू दे दिया, ज़ैदुन क़ाइमुन का मज़मूनी जुमला क्या है मुफ्ती साहब? तो अब सवाल जवाब ये तो नहीं आप पूरी बात कह डालें, हम उसका जवाब आपको इजाजत नहीं आप वैसे तो हमारे वक्त में ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जब मैं कुछ कहता हूँ मुफ्ती आप बता नहीं, आप भी मेरी तरफ से 5 मिनट ज्यादा ले लीजिए, 5 मिनट ज्यादा ले लीजिए आप मेरी तरफ से। 2 बातें मैंने आपसे कही, आप कह दीजिए, पूरी बात कह लीजिए। क्या हमें अपना ही वक्त नहीं दिया जा रहा तो ज्यादा हमारी तरफ से बस हम आपसे अर्ज कर रहे हैं, ज़ैदुन क़ाइमुन या क़ामा ज़ैदुन का मज़मून जुमला क्या है? जी किसी को आप पूरी बात कर दीजिए जी, पूरी बात आप कह लीजिए, वो जवाब तो हम अपना मैं कह लिया। अब इस आप नहीं आप फरमाएंगे तो मैं आगे कहूँ। ज़ैदुन क़ाइमुन या क़ामा ज़ैदुन का मज़मून जुमला क्या है? आप पूरी बात कह लीजिए, मैंने 2-3 बातें इसकी पूरी होगी, इसके बाद जब आप कुछ फरमाएंगे। आपका टाइम जितना आप उसमें लगाइए, उसके बाद फिर अपनी बात रखें। हम जब कह रहे अभी अब आपको टाइम दे रहे हैं तो आप बोल रहे हैं, हो जाएगी, आप टाइम रोशन हो जाएगी। आप जब फरमा देंगे तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा, वरना फिर क्या है वही बात। नहीं आप पूरी बात कहिए, हम आपको टाइम दे रहे हैं, पूरी बात आप कह दीजिए। अब आपको किबला मुफ्ती साहब ये सब क्या है, मुनाजराना चाले हैं। अभी मैं कह रहा हूँ मुफ्ती साहब बोल रहे हैं कि हम अपने वक्त में इजाजत दे रहे हैं, वैसे तो मुफ्ती साहब बोलते हैं, लेकिन जब अपने वक्त में इजाजत दे रहे हैं तो मुफ्ती साहब कहने में क्या है, क़ामा ज़ैदुन या क्या ज़ैदुन क़ाइमुन। मैं आपसे तब ठीक है, फिर सवाल तब इसको मुनाजरा नहीं कहा जाता, इसको सवाल जवाब कहा जाएगा जब तक कि आप बताएंगे नहीं। तो अब ये बताइए कि मौजूद आप जुमले खबरिया सब लेगा, ये सब हमने पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हम क्या कायदे नहीं पसंद करते हैं, जो मौजूद मुनाजरा आपने दिया है, मैं ये हूँ वो हूँ, जो मौजूद मुनाजरा अब आप मुझसे करें बोलिए और फिर आप बोले जा रहे हैं। हकीकत में वो जो मैं कह रहा हूँ आप फरमाइए, पर जवाब दे दीजिए। क़ामा ज़ैदुन या ज़ैदुन क़ाइमुन का मज़मून जुमला क्या है, आप वो फरमा दीजिए। ठीक है, बात पूरी हो गई। बात अभी मेरी पूरी नहीं हुई, मैं आपसे पूछा, जवाब फरमाएंगे तब तो आगे बात बढ़ेगी। ये क्या बात नहीं, सदर नहीं देख रहे हैं? नहीं देख रहे, जवाब पूरी कीजिए, फिर आगे कह रहे हैं गुफ्तगू होती है उसके बाद। अरे मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ मुफ्ती साहब बता दीजिए, हम अपना टाइम दे रहे हैं, बताने में क्या जाता है, ताकि आगे बात वाज़ेह हो जाएगी। पेपर पे लिख के दीजिए बात। ठीक है सर, बात हो गई आपको, वही तो ज़ैदुन क़ाइमुन बीच में और क़ामा ज़ैदुन, इसका मज़मून जुमला क्या है कि मुफ्ती साहब बस सिर्फ 1-2 लफ्ज में सिर्फ इसका मज़मून जुमला क्या, वही मुझे चाहिए, बाकी तकरीर नहीं। देखिए नहीं लाद नहीं, सिर्फ पूछ रहे हैं। नहीं आप पूरी बात सुन लीजिए, मैं शराइत मुनाजरा की पाबंदी करते हुए गुफ्तगू बिल्कुल मुफ्ती साहब नहीं, आप सिर्फ क्या है, एक वो जो आप लफाजी करते हैं, आप फरमाते हैं और वो उसमें लेकर उलझाना चाहते हैं। चलिए, हकीकत ये है कि मुनाजरे को यहीं पे खत्म कर देना चाहते हैं। पहले आपने सनद मांगा, मैं सनद देने को तैयार हूँ, अब आप कह रहे हो वहाँ वालों ने ऐलान कर दिया है, लिहाजा ये मिसबाही नहीं है, तो ये भी क्या मुस्तनद नहीं है, लिहाजा इनसे हम मुनाजरा नहीं करेंगे। अभी उन्हीं का वक्त चल रहा है, आप लोग ख्याल रखिएगा। हाँ, मेरा आपके वक्त में नहीं बोल रहा हूँ। तो अब मैं पहली बात ये, हर कोई देखिए
میں مفتی صاحب کو اپنا ٹائم دے رہا ہوں. صرف ایک جملے میں وہ جواب ہو سکتا ہے زیدن قائمون یا قامہ زیدن, دونوں میں سے کسی ایک جملے کا مضمون جملہ کیا ہے آپ بتا دیجیے, پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. مناظرہ کے آپ کے سوال کا میں جواب دے رہا ہوں, بس دو منٹ, صرف بس 2 منٹ نہیں, 2 منٹ 2 سیکنڈ. آپ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ جیسے لگتا ہے آپ میرے حاکم ہیں. آپ بھی ایسے لگتا ہے قبلہ. قیام سنیے, آپ لوگ یا نہ سنیے, میں آپ کا حاکم ہوں نہ محکوم ہوں. اگر حاکم نہیں ہوں تو محکوم بھی نہیں ہوں. تو آپ 10 منٹ ٹائم جو لیے ہوئے ہیں اس میں بولیے نا آپ پوری بات. 3 منٹ چلیے, 2 سیکنڈ لگیں گے اس کے جواب. ان کو خاموش کیجیے. نہیں, میں اپنا وقت دے رہا ہوں, صرف اتنا ہی. کوئی کسی کو اجازت نہیں دے گا, اپنے اپنے ٹائم پہ بات کرو. پہلی بار سوال کا جواب ہی نہیں, پھر کیا ہے. ارے پھر میرا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ زیدن قائمن کا مضمون جملہ کیا ہے. جی جواب سنیے. جی, انہوں نے مجھ سے پوچھا زیدن قائمن کا مضمون جملہ کیا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مضمون جملہ قیام زید ہے جو مفرد ہے اور موضوع کے لیے مرکب تام ہونا ضروری ہے. بس یعنی مفتی صاحب نے تسلیم کر لیا. نہیں ہو گیا, مفتی صاحب نے دے دیا, بس اتنا ہی تھا جو مفتی صاحب صحیح فرما رہے ہیں. مفتی صاحب نے جو جواب دیا وہ صحیح دیا ہے. بس وہی اتنا کہنے میں کتنا وقت لگتا کہ زیدن قائمن کا مضمون جملہ قیام زید ہے. زیدن قائمن یا قامہ زیدن. زیدن قائمن جملے خبریہ ہے نا, مگر قیام زید جملے خبریہ نہیں ہے. میں آ رہا ہوں قبلہ مفتی صاحب اس کی طرف, میں اس کی طرف آ رہا ہوں. اسی لیے تو بیچ میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا کہ آپ بولیے جتنا بولنا. میں عرض کرتا ہوں میں کہ کیا قیام زید مضمون جملہ کا مطلب کیا ہے. جملہ جو ہے نا اس کا لب لباب و خلاصہ شارٹ میں اگر اس کو کرو, یعنی اس کا شارٹ کیا بنے گا. تو زیدن قائمن کا کرو, لب لباب خلاصہ شارٹ کیا ہے قیام زید. یعنی یہاں پر قیام زید کی خبر دی جا رہی ہے زیدن قائمن میں. تو اب میں کہتا ہوں جس طریقے سے قیام زید یہ کیا ہے شارٹ ہے, مخفف ہے اور مضمون جملہ زیدن قائمن کا ہے, اسی طریقے سے منافقت کیا ہے, منافقت والد یزید معاویہ ابن سفیان, یہ بھی کیا ہے معاویہ ابن سفیان منافق ہے, اس کا قیام اس کا مضمون جملہ ہے. مضمون جملہ بے تعبیل مفرد ہوتا ہے, یہ آپ نے علم نحو میں پڑھا ہوگا. بے تعبیل مفرد آپ نے کہا بلغنی انکا قائمون, پورا جملہ آپ نے پڑھا. تو موضوع جو ہوتا ہے, آپ بولیے مت, مجھے بولنے دیجیے. حقیقت میں ٹائم میرا ہے, آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو بولنے کی اجازت نہیں ہے. بولیے. جواب تو میں دے دوں کم سے کم. جواب ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہو میرے وقت میں بول رہے ہیں. خیر ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ یہ نا جی تو بس مجھے بولنا کہ جو مفتی صاحب کہہ رہے ہیں اگر یہ کہتے ہیں مزید ہے کہ نہیں جملے خبریہ ہی ہونا چاہیے تو ٹھیک ہے, اس کو آپ جملے خبریہ. ہم نے مضمون جملہ شارٹ میں پیش کیا ہے اور حقیقت میں دعویٰ یہی پیش کیا جاتا ہے. اتنی جلدی بات طے ہو گئی, آپ کوئی لکھ کر کے دے دیجیے جملے خبریہ, بات ختم ہو جائے. اب دوسری بات کا سمجھ رہے ہیں مفتی صاحب اس کو نہیں, آپ جو ہے سمجھنے کے باوجود انجان بن رہے ہیں اور بات کو بلا وجہ طول دے رہے ہیں. صاحب مطالبہ ہمارا اس لیے ہے کہ آپ نے خود فرمایا تھا کہ میں متکلم شرائط مناظرہ ہوں, مناظر نہیں ہوں, کہا تھا آپ نے, اعتراف کیا نا آپ نے. اگر ذرا بھی عنوان کے اندر لفظ میں کچھ داؤ پھیر ہوگا تو کل آ کر کے جب کوئی مناظرہ کرنے آئے گا اور آپ کے عنوان کو لے کر کے کچھ اس میں اگر قطع وروت کرنے لگے, کاٹ چھاٹ کرنے لگے, ہم ابھی اس لیے واضح کر لے رہے ہیں تاکہ یہی بات کلیئر ہو جائے اور اس کو کوئی بھی کسی طریقے سے راہ فرار نہ رہے. میرا وقت ہے. ارے آپ وقت کی تو اتنی ختم نہیں ہوا ہے, ختم آپ کا 1 گھنٹے میں ہوتا ہے. ختم کتنا آپ بولے ہیں بتائیے میرے وقت میں. مفتی صاحب بھی تو بولے ہیں جی, میرے وقت میں بولے ہیں نا. بار بار کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ جو ہے مناظرے کی صورت میں, تو ابھی میں نے کہا تھا, میں نے پھر آپ بول رہے ہیں مجھے میں نے کہہ دیا تھا میں ثابت کروں گا معاویہ ابن. شرائط مناظرہ اور فن مناظرہ کی روشنی میں جملہ تامہ لینا چاہ رہے ہیں. جملہ ناقصہ سے کام نہیں چلے گا چونکہ دعوے کا معنی ہی ہے قضیۃ تشتمل علی الحکم. اور آپ بتائیے منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا حکم کس کو کہتے ہیں. قضیہ بنانے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک ہوتا ہے محکوم بہی نسبت,
اور اس کے بعد میں یہ بحث کو توڑ دینا، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنی دیر سے سمجھ ہی نہیں پا یہ رہے. بحث اب آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائط مناظرہ پہ آئیے. یہ لفظی بحثوں میں مفتی صاحب کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسا ہے کہ سب سے اہم چیز دعویٰ ہے، اور اسی دعویٰ پر ہی ساری بنیادیں، اسی پر ساری عمارت کھڑی ہوگی. تو دعوے میں کیا ہوگا؟ دعویٰ ابہام ہے. دعوے میں جملہ کا ایسا ہونا ضروری ہے کہ ہاں یا نہیں کا پتہ چلے. علامات منافقت والد یزید معاویہ. ٹھیک ہے، آپ خاموش ہیں. عوام سے پوچھ لیجئے کہ کچھ واضح ہے کہ نہیں. عوام کا یہ نہیں واضح ہے. ٹھیک ہے، ہمارے وقت میں کتنا بولے ہیں قبلہ شہزاد مفتی صاحب. آپ لوگ جذبات چہرے کو مت بگاڑیے، خوش رہیے، حوصلہ رکھیے، غصہ مت ہوئیے، گھبرائیے نہیں، حوصلہ. آئیے. تحمل، حلم، بردباری، گھبرانے کی بات نہیں ہے کوئی. ہم آپ بھائی ہیں. تھوڑا کے وقت میں بولنا نہیں چاہتا، اس کا 10 منٹ ٹائم ہے، پوری بات کہہ لے. وہ یہ طریقہ غلط ہے کہ بیچ میں سوال کیا جائے کہ آپ کیا کہتے ہیں. ان کو جو کہنا ہوگا اپنے ٹائم میں کہیں گے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ میدان مناظرہ میں آپ ہوں اور ہم ہوں، اس لیے کہ یہ تو اس وقت کمیٹی طے کرے گی کہ مناظرے میں کون رہے گا. اس لیے اس وقت اس کا کلیئر ہونا ضروری ہے کہ منافقت معاویہ آپ کے نزدیک ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. یہی کہنا ہے آپ کو. کیا چیز ارشاد دوبارہ فرما دیں. آپ کو جو میں بار بار توجہ آپ کی دلا رہا ہوں وہ اس طرف کہ یہ جملہ ابھی پورا نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک ہاں یا نہیں کہا جائے گا بات پوری نہیں ہوگی. میں ہی ہوں، اگر میں آدھا جملہ کہہ کر کے زید کا عالم ہونا اور اتنا کہہ کے میں چلا گیا اور میری گردن پھنسی، میں کہنا چاہ رہا تھا کہ زید کا عالم ہونا مجھے منظور نہیں، لیکن میری گردن پھنسی تو میں نے وقت پر کہہ دیا کہ زید کا عالم ہونا مجھے منظور ہے، تو بات الگ ہو گئی. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہیں یا نہیں ہیں یہ کلیئر ہو جائے آپ کے نزدیک. اور یہی اصول مناظرہ میں ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے عبارت پڑھی، آپ جانتے ہی ہیں قضیہ ہونا ضروری ہے دعوی مناظرہ کے لیے، اور قضیہ کے لیے محکوم علیہ اور محکوم بہی کا ہونا ضروری ہے. وہ سب آپ کو معلوم ہے، اس پہ بحث نہیں. جملہ تام ہونا چاہیے دعویٰ کے لیے. دوسری بات میں نے یہ پوچھی تھی کہ آپ اس دعویٰ میں اصیل ہیں کہ وکیل ہیں، آپ نے اس کی وضاحت ابھی تک نہیں کی. پھر میں عرض کرتا ہوں کہ دعویٰ جملہ خبریہ کی شکل میں ہوتا ہے اصول مناظرہ کی روشنی میں، اس لیے آپ کا دعویٰ مکمل ہونا چاہیے، اور پھر آپ اصیل ہیں یا کہ نہیں ہیں، وکیل ہیں، اس کی بھی آپ کو وضاحت کرنی چاہیے. یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی رکھی ہیں، اگرچہ میرا وقت باقی ہے، لیکن چونکہ آپ پریشان ہیں اس بات پر کہ میں وقت لے لیتا ہوں، اب میں آپ کو دے رہا ہوں. جی 3 منٹ ہو گیا. ٹھیک ہے 3 منٹ آپ کو. جی قبلہ مفتی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی جب میں نے موضوع لکھ کے دیا تو مفتی صاحب نے خود اپنی زبان مبارک سے فرمایا موضوع جو ہوتا ہے وہی اصل میں دعویٰ ہے. قبلہ مفتی صاحب آپ نے فرمایا ہے نا؟ فرمایا بھی ہے. تو یہ کیا ہے، یہ میں نے لکھ کے دیا تو گویا یہ میرا دعویٰ ہے اور میں اس کا مدعی ہوں. مدعی بالفاظ دیگر مثبت ہے نا، ثابت کرنے والے ہے نا، ثابت کرنے والے. تو اس سے واضح ہے کہ میں معاویہ ابن ابی سفیان کی منافقت کا قائل ہوں، اس کا مدعی ہوں، اور میں ان کو منافق مانتا ہوں. یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی بھی بہام نہیں ہے. اب اس کو لفظوں میں الجھانے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اب شرائط پہ آنا چاہیے. تو بالکل واضح ہے، ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جب میں نے یہ لکھ کے دیا ہے میں اس کا قائل ہوں. کیا والد یزید معاویہ ابن ابی سفیان مومن مخلص نہیں ہیں، انہوں نے صرف اسلام کی چادر اوڑھا، در حقیقت وہ منافق ہیں. ہم ان کے نفاق ہی کو ثابت کریں گے اور اہل بیت اطہار علیہم السلام سے جو ان کی عداوت و دشمنی ہے اس کو ہم ثابت کریں گے. کوئی ابہام تو نہیں ہے جی.
चलिए मैंने वाज़ेह कर दिया अर्ज करने से पहले आप तहरीर में दे दीजिए। जी, आप उसी मुनाजरे को तहरीर में मौजूद दे दिया तहरीर, वाज़ेह है भाई। मुख्तसर करके मुख्तसर उनसे मुख्तसर कहिए मुख्तसर। अपना मौजू मुख्तसर अंदाज में जुमला तामा की शक्ल में दे दीजिए, मिसबाह साहब इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। 2 मिनट में आगे आपके पास 2 मिनट। ये अरे कोई उसमें फंसने की चक्कर नहीं है हजरत, कुछ भी नहीं है, वो एक बिला वजह की बहस है। चलिए ठीक है, मैं लिख के दूँ। मैं मुद्दई हूँ, मुद्दई हमारा मुस्लिम के मतलब मुद्दई बमाने की मेरी ही ज़ात में है। मैं हमको मालूम है आप क्योंकि मैं कह रहा हूँ फ़िलहाल साबित करूँगा। ये मैं लिख रहा हूँ कि मुनाजरा का मौजू क्या है, फ़रीक जो है आपका, जो फ़रीक मुखालिफ है वो मुआविया इब्ने अबी सुफियान की मुनाफिकत का कायल है, उनको मुनाफिक साबित करेगा। ठीक है, मैं इसलिए नहीं चुप, हो सकता है मेरे अलावा और कोई आ जाए आपने फिर होगा। ये तराफ किया कि मैं अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए कि मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने इस्लाम की चादर ओढ़ी थी और वो मुनाफिक थे। दावा मेरा है, मानने क्या बात है? दावा है, तो दावा ही तो मानना होता है। मानना ही भाई, आपने एतराफ़ किया, एतराफ़ इस यही पर बहस है। मिसबाह साहब, हाँ। आपने अभी बोला कि मजहूल इस्तेमाल होता है। अकीदा अगर मजहूल हो गया तो आदमी मजहूल वो है। फिर या ओ मुफ्ती साहब ये सब ऐसे मैंने कहा उसलूब तहरीर है कि उसमें मैं अना हम ना इस्तेमाल किए जाए। आप इस दावे में असील है या वकील है? भाई जाहिर बात असील तो नहीं हो सकता हूँ इसलिए कि असील नहीं है, इसका मतलब आप नहीं मानते मुनाफिक दलील है। जी नहीं शफी साहब बात को वाज़ेह करवाइए, इसलिए कि आगे चल के फिर परेशानी होगी। ये मुगालता हमें दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुगालते में हम आएंगे नहीं। चूंकि ये आप सुनिए एक मिनट, बहैसियत असील है आप इस दावे में या बहैसियत वकील है? आप इन हजरात की वकालत कर रहे हैं या आपका भी अकीदा है? ठीक है, अब मैं बता देता हूँ असील और वकील का माना बता दीजिए ताकि लोगों को समझ में आए, फिर मैं कह देता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ, असील और वकील का माना इनको बता देते हैं। आप नहीं मुझे नहीं, नहीं आप देखो फिर सवाल कि बिलम ये आप क्यों मैं कहते हैं हजरात को बता के पता चल जाए, फिर मैं ताकि इन पे मुनकशिफ हो जाए कि हमने क्या माना है, क्या चीज़ आप कह रहे हो, इनको हम बता देते हैं। ये क्यों आप ये सब चीज़ें जो हैं असील असल से बना है। हाँ, आदमी कोई भी काम अज खुद करता है बराह रास्त, यानी किसी को अपनी तरफ से वो नाइब और तालिब नहीं बना रहा है, बल्कि वो खुद कर रहा है, तो उसको असील बोला जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोर्ट में जाके आप अपना केस खुद लड़ें तो आप अपनी तरफ से ही खुद असील हो। हाँ सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और इसी तरीके से अगर आपने अपना केस किसी दूसरे के हैंड ओवर कर दिया तो वो आपका वकील होता है। अब मैं मिसबाह साहब से पूछना ये चाह रहा हूँ कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से जो आपने मुनाफिक होने का कौल किया है, हजरत ने सवाल आपसे किया था, ये अकीदा आप बयान करने में असील हैं या किसी और के वकील है, उनकी तर्जमान है? ये अकीदा मेरा है ना, तो आप उसको लेकिन असील आगे चल के इस असील को इस लफ्जों में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हट क्यों रहे हैं कि अकीदा वो मजहूल जुमला बोला जाता है? किबला मुफ्ती साहब आप यही गलत। हाँ ठीक है, मैंने ये नहीं कहा अकीदा, किसका टाइम चल रहा तहरीर ये है, टाइम किसका चल रहा है? जैसे मैं ऐसा करूंगा, ये ऐसा करूंगा, इसमें ये मैं नहीं इस्तेमाल होता है ऐसे मौके पर। आपने अपना अकीदा बोल दिया, हमसे पूछिए ना। मैं इसलिए असील की है, मुमकिन है मैं उस वक्त से तो ये कहेंगे वो असील थे, वो निकल गए। सुनिए मिसबाह साहब, हम अपने अकीदे का इजहार करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तैयार हैं। मैं तो इजहार कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा अकीदा है, मैं इसका कायल हूँ, मैं इसका मुफ्ती हूँ, मुद्दई हूँ। अगर देख रहे हैं आप लफ्जों में, आप अपने दावे का इजहार हजरात, मैं फिर कह रहा हूँ एक बार, मैं इस वक्त बहैसियत मुतकल्लिम शरायत मुनाजरा तय करने में या बहैसियत मुतकल्लिम मैं इसका मुस्बित हूँ, कायल हूँ, मुद्दई हूँ। मैं अकीदा भी ये रखता हूँ कि मुआविया इब्ने अबी सुफियान मुनाफिक हैं, हमें उनकी मुनाफिकत और अदावत अहले बैत अलैहिस्सलाम को साबित करना है। ठीक है, बात पूरी हो गई। अब रही बात आप इसमें असील हैं या वकील हैं जी, ये कह रहे हैं, तो याद रखें अभी मैं इसे कह दूं कि असील हूं, तो चूंकि अब आइंदा हम नहीं सके हम शिरकत कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, हम लिख के दे दे असील, तो कहीं देखोगे तो हम असील हैं, हम ही गुफ्तगू करेंगे, आप फरार हो गए आगे चल के। अच्छा ठीक है, फिर इसको क्या है गलत मजमून दिया जा सकता है, हमको मालूम है ये क्यों ला रहे हैं असील वसील। इस जुमले का जवाब दे रहा हूँ हाँ।
सुनिए काजी साहब, आप भी सुन जी। लीजिए, इजाफा हो जाएगा। वो आप जिस वक्त किसी दूसरे मुनाजिर को मुतय्यन करेंगे उस वक्त आप ये अकीदा रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल हमारे तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? हम मुआवजा नहीं दे रहे हैं, आप उस वक्त भी असीली होंगे। अभी नहीं, आगे चल के आप देंगे कि वहाँ देखो असील की हैसियत से लिखा है असल गायब है, यही कहें कि उन्होंने दावा किया था, दावा उनका था, उन्हें आगे हमने मान लिया कि हमने लफ्ज़ असील आपके लिए इस्तेमाल कर दिया, ठीक है, मान लिया, और आपने भी इतराफ कर दिया। कल को जब आपका मुनाजिर कोई दूसरा आता है तो वो जब मुनाजरा कर रहा होगा तो उस वक्त आप इस अकीदे में असील होंगे कि नहीं होंगे? वो अकीदा रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अगर आप उस वक्त मैं भी असील हूँ, वो जो गुफ्तगू करने आएगा वो भी इस मानो में असील होगा, क्योंकि वो मैं आपकी बात पूछ रहा हूँ, जिस वक्त वो बहस कर रहा होगा उस वक्त आप सिर्फ इतना पूछ लीजिए कि इस दावे में आप असील वकील, बस दो जुमले। वकील है, बता दीजिए आप इस दावे में आप असील हैं? इस हैसियत से अगर इस हैसियत मत नहीं, इस दावे में जानिब से हमें जिसे भी तय करती उन्हें वो टाइम को हमारी इस बात के ऊपर काम करना। दौलत साहब, ये सवाल ही नहीं है मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मिसबाई साहब दो बातें आप अभी नहीं तो मैं फिर उसमें बोले, अच्छा मेरा सवाल मैं आप जो आप कहना चाहते मैं खुद ही कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ मैं आप यानी ये मैं किसी के कौल को नकल नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही है ना असील? मैं हूँ, मेरी जगह पर जो भी आएगा उसका भी यही अकीदा होगा, तो अब उस वक्त वो खुद असील होगा, मैं भी असील हूँ, वो भी असील होगा। अब मैंने जो बात आपसे कही, ये सिर्फ मैं जो तकरार कर रहा हूँ ताकि फिर बाद में इसका दरवाजा बंद हो जाए कि देखो जिसने दावा किया था वो तो गायब है, हम इससे इनसे कैसे बात करें? मैं जवाब दे रहा हूँ, आपने बात पूरी हो गई? बात पूरी हो गई कि नहीं? उस वक्त भी आप असीली होंगे, आपका वही अकीदा रहेगा जो आज है वो कल भी है। तो अकीदे की हैसियत से बिल्कुल असील रहूंगा, लेकिन हमको मालूम आप फायदा इस तरह उठाएंगे, आप कहेंगे देखो असील वो थे, वो फरार हैं, इनको भेजा, तो ठीक है, इसको आप लिख के दे दीजिए, आप ये लिख के दे दीजिए मुनाजिर आप कोई भी भेजिए। हाँ तो ये हाँ मुनाजिर, और उस वक्त असील ये लिख उसमें तो ये है कि नहीं, आप लिख दीजिए, लिख के मुफ्ती साहब मुफ्ती आपने लिखा, हम उसे तस्लीम कर रहे हैं क्या मैं अभी कह रहा हूँ तस्लीम, और इसी पर मेरा खात्मा होगा, इसी को मैं ईमान समझता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात बात आपकी पूरी हो गई, टाइम हो गया, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, हो सकता है कि आप लोग ये महसूस कर रहे हों कि ये कौन सा जुमले खबरिया, कौन सा जुमले इंशाइया, ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन उलमा की गुफ्तगू इल्मी ही होती है। तो वो इतनी देर से जो बहस कर रहे हैं यही सबसे अहम नुक्ता है, यही सबसे अहम नुक्ता है। मैंने इनसे पूछा आप मौजूए मुनाजरा क्या दे रहे हैं, उन्होंने लिख करके दिया। मैंने उनसे गुजारिश की कि ये मुरक्कब नाक़िस है, जबकि दावा के लिए मुरक्कब ताम होना ज़रूरी है। आपने उसको भी लिख भी दिया, शायद आपने लिख भी दिया, आप जो इन्होंने लिख करके रख दिया है, ठीक है। और बात हमने दूसरी पूछी कि आप इस दावा में असील हैं या वकील हैं, तो इन्होंने वकील होने का दावा नहीं किया, बताया है कि हम, यही तो कहा है, आप सब लोगों ने सुन लिया। और फिर जब इन्होंने असील का माना पूछा तो मुफ्ती शहजाद आलम साहब ने उसे बता दिया। साहब अल्फाज वही रखिए, मैंने ये नहीं कहा मुझे बताए, सबको आप पर पूछा, आप पूछने क्यों करे, इसका मतलब मुझे नहीं मालूम था, मैंने पूछा, मैंने कहा बता दीजिए ताकि नहीं, आपको बहुत कुछ मालूम है, तभी तो आपसे गुफ्तगू हो रही है। तो मुफ्ती साहब अल्फाज को ना देखो, थोड़े से फर्क में एक नुक्ते से जुदा। मेरा टाइम आप ले रहे हैं, मेरा टाइम है, तो आप मत बोलिए, कोई ना बोले, बोलते हैं ऐसा। तो मैंने उनसे पूछा कि आप असील हैं कि वकील हैं। मैंने यह बात इसलिए पूछी कि अगर वो वकील होंगे तो किसी के वकील होंगे, और अगर असील होंगे तो वो खुद अपने मामले की बुनियाद पर होंगे। अगर वो इस मसले में असील हैं तो फिर हमें बिंगलौर आने की क्या ज़रूरत थी, हम वहीं बैठ करके इनके साथ न तय कर लेते। बहराइच इनका मकान है, बस्ती हमारा मकान है, हमारा इनसे अगर मामला होता डायरेक्ट तो हम इन्हीं से तय कर लेते, और फिर हमारा इनका मामला
तय करना जरूरी होता तो तय कर लेते। हम भी बहैसियत वकील आए हुए हैं, आप भी किसी के बुलाने पर आए हुए हैं। ये बुलाकर आना बता रहा है कि आप असील नहीं हैं। अगर असील होते तो यहां आकर के तय करने की क्या जरूरत थी, बहराइच ही में तय कर लिया जाता। तो आप किसी के वकील हैं, तो हम ये पूछना चाहते हैं कि आप अगर असील हैं तो असील होने की हैसियत से हमें आपसे गुफ्तगू करने की क्या जरूरत है। पूरे हिंदुस्तान में न जाने कितने अकीदे के लोग हैं, हर घर में अलग अलग अकीदे के लोग हैं। कोई नबी का कलमा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। क्या हर शख्स से हम मुनाजरा करने जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम तो दीन की तबलीग करते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। मुनाजरे की अगर नौबत आती है तो आपसे हमको मुनाजरा करने की क्या जरूरत है? आप अपने काम में लगे, हम अपने काम में लगे हैं। यहां जो आए हैं वो असील की हैसियत से नहीं आए हैं, किसी के बुलाने पर आए हैं, और किसी के बुलाने पर आए हैं तो हम उसके वकील हुए। इसलिए मैंने ये अर्ज करना चाहता कि आप असील हैं कि वकील हैं। अगर आप असील हैं तो हमको आपसे यहां मुनाजरा करने की क्या जरूरत है? क्यों इतना पैसा खर्च किया जाता? इसलिए ये पॉइंट मैंने जाहिर किया, इसलिए नहीं कि असील से असल को हटाया जाए। ये तो बाकायदा दोनों तरफ के लोग अभी तय करेंगे कि मुनाजरे में जिसको दोनों तरफ के लोग चाहेंगे मुनाजिर बना देंगे। ये तो हमको पाबंदी लगानी ही नहीं है, बल्कि शर्त में ये चीज रहेगी कि मैदान मुनाजरा में दोनों फरीक अपनी सवाबदीद पर जिसको चाहेंगे मुनाजिर बना देंगे। तो उससे आप मत डरिए कि आपको वहां अगर गायब देखेंगे लोग तो एतराज करेंगे। असल चीज ये है कि अगर आप असील हैं तो हम आपसे क्यों गुफ्तगू करेंगे? वहीं बैठ के गुफ्तगू करते। एक आम आदमी को जुरात हो ही नहीं सकती, इसलिए कि रसूल पाक ने इस सिलसिले में मुतअद्दिद हदीसों में जो फरमाया है वह आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है। इसलिए यह मुतय्यन करना जरूरी था कि आप असील हैं या वकील हैं। वकील हैं तो किसी जमात के वकील हैं या किसी एक फर्द के वकील हैं, और अगर असील हैं और खुद ये हुक्म लगा रहे तो किस हैसियत से लगा रहे, उसकी वजाहत कीजिए। कोई नहीं बोलेगा, आप लोगों की कोई जरूरत नहीं इस वक्त, ना आप लोगों की। हमारी गुफ्तगू एक आलिम से हो रही है जो कहा, आप लोग खामोश रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हज़रात, मैं अगर कुछ थोड़ा अर्ज़ करता हूँ तो सब आप लोग कहते हैं कि बात को उधर मत ले जाए। हमको शराइत मैं खुद यही चाहता हूँ कि शराइत ही पर बात हो। मैं शराइत पे आ गया, मौजू लिख के दे दिया। आपने कहा कि जुमला नाक़िस है, मैं उसको ताम भी बना दिया, पूरे तौर पे मैंने वाज़ेह कर दिया। अब होना चाहिए कि चलिए अगर इस मौजू से आपको कोई इख्तिलाफ है तो वो बात करते हैं। अब क्या है, असील का माना आपने जो बयान किया उसके लिहाज से मैंने कह दिया कि ये मेरा अकीदा है, तो असील आपने कह दिया मेरा क्या है, असील से गुफ्तगू करने कोई मतलब नहीं। हर एक को इख्तियार है, जो भी चाहे अकीदा रखा है। हम हर फर्द से कहाँ जाएंगे बात करने? तो फिर अगर इस हैसियत से अकीदा रखने की वजह से मैं असील हूँ तो हर कोई असील है, फिर तो किसी से गुफ्तगू नहीं बनती। तो इस पर आपने कह दिया हाँ मेरी गुफ्तगू किसी ने, इसलिए कि कोई आलिम नहीं है। यहाँ आलिम होने की हैसियत से मैंने ये अर्ज़ किया था। मैंने ये कहा था अगर इस तरीके से आप कहें असील और क्या है वकील की हैसियत से, तो यहाँ हर कोई असील है, हर कोई असील। ये नहीं कहा कि अब आपका मुनाजरे का हक नहीं बनता कि है कोई आलिम नहीं है। देखो मुफ्ती साहब ने किस तरीके से बात कहाँ से कहाँ जाकर घुमा दिया है। इसमें बिल्कुल मुफ्ती साहब इसका आपको कौल करना पड़ेगा। और ये सब मुनाजराना क्या है, शातिराना चले हैं, इनको हम समझते हैं। और हम क्या है, चूँकि हम जो गुफ्तगू करते हैं मबनी पे इखलास कि भाई जो इख्तिलाफ है बैठ करके मिल बैठ के हल कर लिया जाए। आपका मौके कुरान और सुन्नत और क्या है इजमाए सहाबा की रोशनी में साबित है तो हम मान लेते हैं, मेरा मौक़िफ़ साबित है तो आप मान लीजिए। ये क्या है, जज्बा होना चाहिए। अब उसमें इस तरीके अब आप मुस्तहिद हैं या क्या आप क्या हैं, क्या आप हुक्म किस हैसियत से 1400 बरस के बाद लगा रहे हैं? हम 1400 बरस नहीं 10,000 साल गुजर जाएं लेकिन अपनी मर्जी से कुछ हुक्म नहीं लगाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की वाज़ेह नस आपका क्या है, नस से सरीह मौजूद है मुनाफ़िक़त मुआविया की बुनियाद पर। लिहाजा हम न मुस्तहिद किसी भी हैसियत से नहीं, रसूलुल्लाह के फरमान की रोशनी में क्या है यजीद हो गया वालिदे यजीद मुआविया इब्न अबी सुफियान को मुनाफिक मानते हैं, मुनाफ़िक़त का अक़ीदा रखते हैं, उसके वास्ते मुद्दई हैं, उसके वास्ते हम मुस्बित हैं।
रसूलुल्लाह के फरमान की रोशनी, जहाँ पर नस हो वहाँ पर इज्तिहाद की ज़रूरत है ही नहीं। यहाँ पर नस सरी मौजूद है, इज्तिहाद वहाँ पे होता है जहाँ पर कोई नस न मौजूद हो। ये क्या है, वहाँ इज्तिहाद की ज़रूरत पेश आती है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस सरी मौजूद है मुआविया इब्न अबी सुफियान के मुनाफिकत के ताल्लुक से, और जब क्या है खलीफे राशिद मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने कह दिया कि मुआविया मेरे दुश्मन है, मुआविया मेरा दुश्मन है, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली से मोहब्बत नहीं रखेगा मगर मोमिन, अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। तो जब मौला ने फरमा दिया मुआविया मेरा दुश्मन है, तो दुश्मन क्या है, वो बुग़्ज़ रखता है। दुश्मनी क्या है, मोहब्बत में नहीं होती है, दुश्मनी बुग़्ज़ ही की बिना पे होती है। तो मौला के फरमान से मुआविया का दुश्मन मौला अली होना साबित आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से वाज़े तौर पे साबित है। या अली ला युहिब्बुका इल्ला मुमिन वला युबग़िज़ुका इल्ला मुनाफिक, ऐ अली तुमसे मोहब्बत नहीं करेगा मगर मोमिन, तुमसे बुग़्ज़ नहीं रखेगा मगर मुनाफिक। यहाँ पर किसी कलाम की गुंजाइश है ही नहीं, मामला बिल्कुल वाज़े है, साफ है, साफ फरमाने रसूल नस्से सरी की बुनियाद पर हम क्या है यजीद के वालिद मुआविया इब्न अबी सुफियान पर मुनाफिकत का हुक्म लगाते हैं, अकीदा रखते हैं, उसके मुस्बित है, उसके मुस्तदिल है, उसके मुद्दई है। मैदान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आपने ये गुफ्तगू समाअत की, ये शराइत मुनाजरा की महफिल है, मजलिस खिताबत नहीं है। वो तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं। चूंकि आपने एक दावा किया था और आपने कहा कि नस्से सरीह मौजूद है, तो आप नस्से सरीह की तारीफ करें और वो नस्से सरीह पेश करें। पेश कर दिया। अब आपको नहीं मानना है आप मानिए। टाइम मेरा चल रहा है, आपसे मेरी गुजारिश है, मैं तो खामोशी से सुनता हूं, आप सब लोग देख रहे हैं। इन्होंने दावा किया कि नस्से सरीह है, तो नस्से सरीह की ये तारीफ करें और फिर वो नस्से सरीह क्या है उसको पेश करेंगे, और फिर वो ये बताएंगे कि जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से नस्से सरीह मौजूद है, तो ऐसे शख्स को सैयदना इमाम इब्ने इमाम, सैयद इब्ने सैयद, तकी इब्ने तकी, बल्कि इमामुल अत्किया, इमामुल अस्फिया, सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या रसूल पाक की नस्से सरीह के खिलाफ एक मुनाफिक के हाथ पर बैत की, और जो किसी मुनाफिक के हाथ पर बैत करे और मुसलमानों की बागडोर किसी मुनाफिक के हाथ में दे, बताइए वो कुरान और हदीस का मुनकिर है कि नहीं है। और फिर हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आपके बकौल हज़रत अमीर मुआविया के बारे में नस्से सरी उनके मुनाफिक होने की, तो उन्होंने जब एक सरीह मुनाफिक को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया और 20 साल तक वो उस मनसब पर फाइज रहे, और हज़ारों सहाबा उस वक्त मौजूद थे जिन्होंने उनकी बैअत की, तो एक मुनाफिक के हाथ पर बैअत करके क्या हज़रत हसन मुज्तबा मौरिद इल्ज़ाम हुए कि नहीं? उनके ऊपर क्या हुक्म होगा जो एक मुनाफिक को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाए, और फिर वो जो नस्से सरीह मुस्तफ़ा की मुखालफत करे उसके लिए क्या हुक्म होगा? फिर सहाबाए किराम ने जो बैअत की उनके लिए क्या हुक्म होगा? और फिर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में तमाम तारीख़ की किताबों में है कि उनके भाई यजीद बिन अबू सुफियान जो दमिश्क के गवर्नर थे, उनको हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गवर्नर बना करके भेजा। टाइम हो गया, तो ये बताएं कि इन हजरात ने क्या मुनाफिक को खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया? और एक सवाल उससे पहले था। जी, यही मैं आप हजरात से अर्ज करने जा रहा हूँ। मैं खुद इसी तरफ आ रहा हूँ कि जो क़िबला मुफ्ती साहब ने
یہ تو سمجھ لو بالکل یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے، اور جہاں مفتی صاحب کو نہیں آنا چاہیے وہ آ گئے ہیں، تو ہم اس کے تعلق بے شمار دلائل ہیں، ہر ایک کے بہت واضح جواب ہے میرے پاس۔ ہمارے بات پیش کریں، ہاں تو میں جواب دوں یا شرائط مناظرہ طے کیے جائیں گے؟ اسی میں ہے۔ مفتی صاحب باتوں کا جواب دوں؟ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس بات کو نہیں چھیڑا، آپ نے نص صریح کا لفظ لیا ہے، نص صریح دلیل پیش کرنا ہے کہ نہیں اپنے موقع میں پیش کروں، ہم نے مطالبہ کیا آپ سے، تو آپ نے کیوں تو میں پیش کروں ہاں تو پیش کیجیے اور تاریخ پہلے نص صریح کی تاریخ۔ تین سوال ہے، صرف پہلے سن لیجیے آپ حضرات، ادھر والے حضرات جو بیٹھے ہیں، آپ پہلے ایک منٹ سن لیجیے میری بات کو۔ سوال اصل میں یہ ہے، آپ دیکھیے عوام الناس میں سے، اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، سن لیجیے میری بات سن۔ چلیے صدر صاحب سن لیں۔ صدر صاحب مسئلہ اصل میں کیا ہے، انہوں نے ابھی ایک دعویٰ کر کے یہ کہا کہ ان کی منافقت نص صریح سے ثابت ہے۔ الحمدللہ انداز خطابت ہمارے پاس بھی اور ہم کرتے بھی، ٹھیک ہے، ایک منٹ سن لیجیے۔ دوسری بات، آپ نے جب وہاں پر نص صریح بولا تو نص کہتے کس کو؟ نص ہی تو دلیل ہوتی ہے، تو آپ نے دعویٰ کر کے خود دلیل پیش کر دی اس کو، لیکن اجازت ہے آپ لوگ کیا چاہیں شرائط مناظرہ طے ہوں یا گفتگو اس پہ کی جائے؟ آپ نے یہ بات پھر کری کیوں نص صریح کی؟ وہ بھی بولے شرائط مناظرہ طے کرو۔ ہم تو شرائط مناظرہ ہی پر بات کر رہے تھے، آپ نے نص صریح کی بات بیچ میں پیش کی۔ نہیں خیش آپ ہم سب سمجھتے ہیں، عالمان کی بات الگ ہے، میں تمہیں جھڑکو ہی سے آواز دے کر بولا تھا عوام کے اندر یہ فتنہ ہوگا، ابھی نے کہا کہ آپ شرائط جو لکھ کر دے دیں وہ اس پر دستخط کر کے تیار ہو جائیں گے، لیکن پھر گفتگو کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ مفتی شہزاد صاحب نے بات جو رکھی ہے وہ بالکل اصول مناظرہ کے مطابق ہے، اس لیے کہ مفتی صاحب نے جو کہا ہے، مفتی شہزاد عالم صاحب نے، اس میں کوئی بھی بات بے اصولی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اعلم ان الواجب علی السائل ان یطالب اولا ما امکنہ من تعریف مفردات المدعا وتعین البحث وتمئیزہ عن سائر الاحوال كما اذا ادعى المعلل ان النية ليست بشرط في الوضوء فينبغي للسائل ان يقول ما النية وما الشرط وما الوضوء۔ یہ لفظ اصول مناظرہ کے ہیں، سب علم والے سمجھتے ہیں کہ علم کیا چیز ہے۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی دعویٰ پیش کیا تو سامنے والے کے اوپر واجب ہے، اس میں واجب لکھا ہوا ہے، واجب ہے کہ وہ جس حرف کی وضاحت چاہے سامنے والے سے اس کی وضاحت طلب کر سکتا ہے، اور سامنے والے پر لازم ہے کہ وہ اپنی مراد بتائے۔ تو مراد ہم نہیں بتائیں گے، مراد جو استعمال کر رہا ہے وہ بتائے گا، اس لیے ہم سے مطالبہ کرنا اصول مناظرہ کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ بہتر یہ ہوگا کہ قبلہ مفتی صاحب جو الفاظ سے چاہتے ہیں وہ بتا دیں، ہم ان الفاظ میں لکھ کر کے دے دیں گے۔ ابھی آپ نے سوال کیا ہے، آپ کی ذمہ داری اور آپ کی ذمہ داری، ہم بولتے ہیں آپ اٹھ کیا ہے، یہ اجازت، یہ غلط مفتی صاحب کہہ رہے ہیں، ابھی میں نے لکھ کے دیا، سب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کہتے ہیں نفاق، منافق کا کیا مطلب ہے؟ یہ کون نہیں جانتا ہے منافق کا کیا معنی ہے؟ منافق کا کون اب یہاں پر پریت کرنے کوئی، اب آپ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کون سا معنی مراد لے رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ اس کا مطلب یہ ہے، جب مفتی صاحب مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں آپ کی مراد کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نفاق معنی نفاق کیا ہے، چنگ ہیں، ہے نا؟ تو ہم اپنی طرف سے بیان کریں گے تو پھر سوال ہو سکتا ہے، اس لیے میں کیا ہے گفتگو کا سلسلہ مزید آگے نہ بڑھے، اصل موضوع پر گفتگو اور شرائط جلد سے جلد طے ہو جائیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں جہاں پر اشتباہ ہو رہا ہے، مفتی صاحب کو لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ معنی مراد لے رہے وہ لے رہے ہیں، مفتی صاحب قبلہ بھی صاحب علم ہے، ان کو معلوم ہے کتنے معنی ہیں، وہ کہہ دیں کہ آپ کو کون سا معنی، ان معنی میں سے کون سا مراد لے رہے ہیں، ہم لکھ دیں گے۔ ہم قطعی یعنی کلام کا سلسلہ نہیں بڑھانا چاہتے، ہم بھی چاہتے ہیں جلد از جلد شرائط مناظرہ
तय हो जाएं। हम कुछ कहेंगे तो उस पर फिर सवाल होगा, लेकिन जब किबला मुफ्ती साहब फरमा देंगे कि इन मानी में से आपकी कौन सी मुराद है, मैं खुदा शाहिद है, सिर्फ 2 टोक में हम फौरन लिख के दे देंगे। आप चाहे मुफ्ती साहब सवाल कर ले तो हम जवाब दे देते हैं। बुखारी शरीफ का नाम जमा हो लेना, सकते हैं। बुखारी शरीफ का नाम लेना अब आपको जेब नहीं देता, इसलिए कि सैयदना इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में हजरत अमीर मुआविया की कई हदीसें दर्ज की हैं। ठीक है, तो इमाम बुखारी के नजदीक वो आदिल है, मुखलिस है, सहाबी है, मोमिन है। आपको उनका नाम लेते हुए अच्छा नहीं लगता। किबला मुफ्ती साहब आप बखूबी जानते हैं कि फरीके मुखालिफ, यानी हम आपको अपनी किताब से हवाला दें, आपके लिए मकबूल नहीं होगा, वो लायक एतबार नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको आपकी किताबों से जिस पर आपका क्या है इत्तिफाक है, ठीक लिख दे, आप वो दोनों चीजें लिख देंगे, दोनों लिख देंगे। आप और कुछ को वो भी लिख देंगे, ठीक है। मेरे नजीर कोई हजरात मंदूबीन और उलमाए किराम अहले सुन्नत व जमात, आपने मुझे शराइत मुनाजरात तय करने के लिए बुलाया। मैं आपकी दावत पर हाजिर हुआ और जो आपने इख्तिताम का वक्त मुतय्यन किया था उससे ज़्यादा वक्त हो गया है, लिहाजा मैं अहले सुन्नत व जमात के सदर मोहतरम से ये गुजारिश करूँगा कि वो इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान करें और फिर आगे के लिए कदम उठाया जा सके। और उधर से भी ये बात हुई और हम सब हजरात की तरफ से ये बात हुई कि बकिया शर्तें शहर बिगलौर के दोनों तरफ के जिम्मेदार हजरात मिल बैठकर तय कर लेंगे और तारीख वगैरह के हवाले से वो अपनी सवाबदीद पर जो मुनासिब समझेंगे उस पर अमल दरामद करेंगे। मैं जमात अहले सुन्नत के तमाम हजरात का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इहक़ाक़े हक़ और इजहार हक़ के लिए ये मजलिस सजाई और जिस मकसद के तहत यहाँ जमा हुए थे बहुत सारी बातें सामने आईं और बहुत सारी हकीकतों से पर्दा उठ गया। आप लोगों की आंखें भी खुल गई होंगी। लिहाजा मैं अब अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए सदर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अगली कार्रवाई का ऐलान करें। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोनों तरफ से जो है शराइत मुनाजरा की शराइत तय हुई, अब कब होगी कहाँ होगी, मतलब मिलाद के बाद इंशाअल्लाह मिलाद-उन-नबी के बाद में जो है वक्त तय किया जाएगा। दूसरा जो भी शराइत हैं और भी कुछ है वो सब जो है इंशाअल्लाह मिलाद-उन-नबी के बाद में तय होगी। आपस में रख के तय कर देंगे। खड़े होकर सलाम पढ़िए। बोलो।